नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर डकी भाई ने एक ऐसी कहानी बता दी है कि जो बंदा भी इस कहानी को सुनेगा वो एक बार यकीन करे तड़प के रह जाएगा, भड़क के रह जाएगा और वो एक खौफ की फिजा में मुब्तला हो जाएगा कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे काम भी होते हैं। आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार उस शख्स को देखा और मैं हैरान हो गया और परेशान भी हो गया हूँ कि पाकिस्तान में हमारा और हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, जहाँ पर ऐसी ऐसी कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। डकी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये एक कहानी ऐसी बताई कि हम लोग अब खबरदार हो जाएं कि हम लोग सेफ हाथों में शायद नहीं हैं। तो वीडियो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो का मुझ पर क्या असर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम लोग ऑफ कोर्स पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और इसी पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह कि मैं यकीन करें कि एक बहुत अच्छी नौकरी परदेश में छोड़कर आ गया, वो भी सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में, वो भी जद्दा में, इसलिए कि मुझे पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत थी। नाज़रीन, यकीन करें कि आज मेरे बच्चे इतने परेशान थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा, आप पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखते हैं, जब भी हम पाकिस्तान से जाने की बात करते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी माँ है, पाकिस्तान में ही हम पैदा हुए। ये देखें, एक डकी भाई जो कि एक यूट्यूबर है, उसको मतलब पाकिस्तान में जो है वो गिरफ्तार किया गया था और ये देखें कि उसकी ज़रा स्टोरी सुने, उसके साथ हुआ क्या। तो बच्चों से मैंने पूछा क्या हुआ, बच्चे कहते हैं खुद ही देखें। मैं आपको मालूम है कि हम इस्लामिक कंटेंट बनाने वाले हैं, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने वाले हैं सिर्फ, तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता फैमिली ब्लॉगर्स के साथ। तो इसके बावजूद ये जानने के लिए कि उसकी स्टोरी क्या है, क्योंकि खबरों में ये मामला बड़ा ठीक ठाक रहा, तो मैंने उसकी ज़िंदगी में पहली बार आज मुकम्मल वीडियो देखी, 50 मिनट से भी ज़्यादा की, क्योंकि उसकी जो कहानी थी वो इस कदर सच्ची और एक ऐसे राज खोलने वाली कहानी है कि पाकिस्तान में वो इदारे जिनके पास कानून है, पावर है, वो कितना गलत इस्तेमाल करते हैं उसका। यकीन करें कि मैं कभी भी हम सियासत की बात नहीं करते, ना ही हम इस तरह की, क्योंकि हमें ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान के हर इदारे से मोहब्बत है। लेकिन एक ऐसा इदारा वो जिसका नाम ले रहे हैं NCCI, उसका ऐसा अफसर कि जो अपने आप को फिरौन ऐसा समझता था कि उसने मतलब यह है कि डकी भाई के साथ ऐसा सलूक किया और फिर उसकी इतनी तजलील की और केस था कुछ और, किसी और से मत जाता रहा, या था क्या केस इसकी भी समझ नहीं आई। कभी उसकी बीवी को धमकियां, कभी उसकी माँ को धमकियां। नाज़रीन, ये मतलब यह कि इससे एक निज़ाम का जो अंदर का सिस्टम है वो पूरा वो नंगा हुआ। उसकी इस वीडियो ने जो है वो एक, यकीन करें कि मेरे अंदर एक खौफ पैदा कर दिया है कि हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं, कि अल्लाह ना करे कि बगैर कुछ किए कभी कोई आपके ऊपर अगर केस बन जाए तो आपको तो कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होगा। वो तो फिर दुनिया का मशहूर तरीन एक यूट्यूबर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसको पूरी दुनिया भी जानती है कि उसको पूरी दुनिया में बुलाया जाता है। और अगर आम एक पाकिस्तानी बंदा हमारे जैसा जो 2 वक्त की रोज़ी बड़ी मुश्किल से रोज़ी कमाता है बच्चों के लिए, और यकीन करें कि अगर हमें कोई इदारा अगर किसी मतलब किसी भी इल्ज़ाम में कुछ भी वो बना सकती है ना, ज़ाहिर है उनके पास कानून है। उसने उस बंदे का जो उसने डकी ने बताया जी, उसका अफसर कहता था कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही जज हूँ, मैं ही वकील हूँ, मैं ही थानेदार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरा दिल रो पड़ा। मैंने आपसे बताया कि हम फैमिली ब्लॉगिंग से दूर रहते हैं, लेकिन उस बंदे की कहानी इतनी सच्ची है, इतनी खरी है कि अल्लाह की कसम मैं आज बच्चों से बोल पड़ा कि वाकई हमें पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, जबकि डकी ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, ये उसका बहुत बड़ा दिल है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन आम पाकिस्तान में यही हम देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ केसों में फंसा दिया जाता है, ना करदा गुनाहों की सजा दी जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे आप दुनिया के सबसे घटिया और जलील तरीन बंदे हैं जब आप इदारे आपके साथ इस तरीके से सलूक करती हैं। ना आपका वहाँ कोई कैरेक्टर काम आता है, ना आपके कोई सुनी जाती है, यानी आप जो मर्जी कर ले, जो उन्होंने फैसला किया होता है आपके खिलाफ वो करके जाते हैं।
گو کے ڈکی کی سٹوری میں جو ایک اور ایف آئی اے کا کریکٹر ہے، آئی ریلی اپریشیٹ، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس کا نام ڈکی بھائی نے بگ برادر دیا ہے، کہ اس شخص کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ڈکی بھائی کی مدد فرمائی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔ ڈکی نے یعنی اللہ کو کس طریقے سے پکارا کہ ایک شخص ایسا بیچ میں آ گیا کہ جس نے پھر اس سارے معاملے کو سمجھا اور اس کی ڈکی کی مدد کی۔ ڈکی یقین کریں، میں ایسے لوگوں میں کوئی جو فیملی بلاگنگ والے ہوتے ہیں یا تھوڑی سی اسٹریٹ لینگویج بھی استعمال کرتے ہیں نوجوان نسل کے لیے، تو میں ان سے تھوڑا سا اوائڈ ہی کرتا ہوں۔ لیکن اس بار اس بندے پہ مجھے لٹرلی بہت زیادہ ترس آیا کہ اس بندے کے اوپر بہت ظلم ہوا، لیکن جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا، کیا جس بندے نے ظلم کیا کیا وہ اس کا کوئی پے کرے گا یا کوئی خلاف اس کے سزا ہوگی یا کیا؟ میں میڈم مریم نواز، اس وقت میڈم مریم نواز آپ ایک بہت بڑا چڑھتا ہوا سورج ہے، ایک روشنی ہے ہمارے لیے۔ یقین کریں کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہی ہیں، تمام اداروں کو، تمام گند صاف کر رہی ہیں، خواہ وہ سڑکوں پہ ہے یا وہ لوگوں کے کیریکٹر میں ہے یا وہ کوئی تھانوں کا گند ہے یا کوئی کہیں کا بھی ہے، آپ جو صفائی کر رہی ہیں وی ریلی اپریشیٹ۔ ہمیں آپ جیسے بندے ہی چاہیے جو حقیقت میں، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ تمام اداروں کو چیک کرنے کے لیے ایسے لوگ رکھا کریں، ایسے لوگ رکھیں آپ جو اداروں میں جائیں، تھانوں میں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ تھانوں میں جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد پھر ان کے وہ پیسوں کی بات کی جاتی ہے، لین دین کی۔ ہر ایک کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ہر ایک بندہ کوئی زبان بھی نہیں سمجھتا ہے، کون سی زبان بولنی ہے اور کون سی نہیں۔ تو میڈم مریم نواز پلیز آپ سے گزارش ہے کہ ایسا بھی ایک ادارہ بنائیں جو تمام اداروں میں گھومیں، کالجز میں بھی جائے، اسکولوں میں جائے، تھانوں میں جائے، کچہریوں میں جائے، ہاسپٹلز میں جائے، ہر جگہ جائے اور وہاں سے جا کے چیک کرے کہ کہیں پر کوئی ہراسمنٹ تو نہیں ہو رہی ہے کسی معاملے میں۔ تمام لوگ جو پکڑے جاتے ہیں مجرم نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ حقیقت ہے، یہ ماننی ہے۔ ہر بار ہر مجرم نہیں ہوتا جو پکڑا جاتا ہے، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ دشمنی کی بنا پر بھی مقدمے بنا دیتے ہیں، شریف بندوں کو پکڑا دیتے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ عام ہوتا ہے۔ تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں۔ اس کچرے کے علاوہ اس قسم کا گند بھی ہے جو کہ ناانصافی کرتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ رب العزت کا تو خوف ہوتے ہی نہیں۔ سب سے پہلے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں، اللہ تو عقل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور جو ان کو طاقت ملی ہوتی ہے وہ طاقت ان کے لیے نشہ بن چکی ہوتی ہے۔ تو ورنہ پاکستان چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔